Malien anga tanuni ani barkada ambe alase aw bɛɛ lajɛlen ma an mana se diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ka jamana korona wele ka na an ka kuma jamana actualité baw kan mun na faamuyalen don mun ka wuli ka jɔ a n'u ka cɛsiri o bɛnnen don jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ togoya min na bi an ka maa welelen o tɛ maa wɛrɛ ye aw bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn ka sabu kɛ a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri ye jamana jɔ in na a dogolen tɛ maa si la ni ale tɔgɔ Dirisa Mementa Yɛrɛwolo debout sur les remparts au chargé de communication dɔ don n'a fɔra ko Dirisa Mementa an delila ka kuma fɔ aw ye a mɛnna an ka émission espace de vérité a bɛ san 1 ani dɔ bɔ mais émission tɔgɔ choisira wagati min na ni maa fɔlɔfɔlɔ min kɛra sababu ye ka ni émission in k'a sigi o kɛra a Dirisa Mementa kɛlɛ M5 ka wulikajɔ senfɛ fo ka se biya in ma an bɛ Ala fo ka Ala barikada an b'a dɔn fana Dirisa Mementa a ka faso kanu a ka bon kosɛbɛ n y'o de fɔ n ko n'a ye maa maa ye ne ka plateau sanfɛ siɲɛ 1 siɲɛ 2 ka ca n'o ye jamana kanubaga dɔ don jamana densɛbɛ dɔ don Dirisa Mementa ni an mago sera a ma wagati o wagati k'a wele ka na k'an ka kuma jamana jɔ in kan a bɛ baara fɛn fɛn na a bɛ o bɛɛ lajɛlen bila a bɛ na an ka wele jaabi an bɛ foli lase Dirisa Mementa ma maliyɛnw bi ta ye thème mun ye a thème nafa ka bon kojugu an b'a fɔ aw ye bi thème nafa yɛrɛ kama a y'a jija cogo bɛɛ la aw ka se ka partage fanga bonya kosɛbɛ partage fanga bonyalen kɔfɛ aw kana ɲinɛ cogo si la ka cœur bila commentaire la ka sabu kɛ mun bɛna fɔ bi révélation baw b'a kɔnɔ révélation mun kɔnɔna la jamanaden dɔw bɛ yen olu t'a fɛ a révélation ka bɔ kanama u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'an ka émission ka a signaler pour que émission bɛ se ka perturber cogo min na donc o la a bɛ cœur bila commentaire la ka j'aime digi ka partage digi aw bɛɛ lajɛlen b'a a dɔn dɔgɔkun in kɔnɔna la Allemagne ka sɔrɔdasi 5 ɲɔgɔnna tun b'a fɛ ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa Allemagne Mali marabagaw ko yala anw ye communiqué min kɛ aw ma a ye wa an ye communiqué de kɛ min ye MINUSMA ka sɔrɔdasi fɛn fɛn bɛ Mali la MINUSMA ka polisi fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔna la MINUSMA ka baara kɔnɔna la aw ka ɲɔgɔn falen a n'aw ka relève a bɛɛ lajɛlen jɔlen don fo wagati la o kɔnɔna de la Allemagne sɔrɔdasi dɔw tun y'u ka minɛnw cɛ ka se aéroport la u selen aéroport la u la seginna ka bɔ aéroport la ko ni min bɛ sa i bɛ sa yan nka i tɛ se ka taa yɔrɔ si la en tant que jamana marabagaw olu ye communiqué min kɛ ni communiqué wɛrɛ ma bɔ k'a fɔ ko yamaruya dira aw ma a tɛna na taa yɔrɔ la o révélation baw bɛ Dirisa bɛ na a da dɔw la ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye ni an bɔra o yɔrɔ la les 49 mercenaires ivoiriens kuma min bɛ ye jamanaden dɔw t'a fɛ kuma min ka fɔ fo an ka fɔ a fɔcogo la an t'a fɔ Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw de ayi n'o fɔra an bɛ dɔn ivoiriens gasi la kosɛbɛ les 49 mercenaires ivoiriens mercenaires dɔn u ma na Côte d'Ivoire autorité Côte d'Ivoire jamanaden caman y'a dɔn Côte d'Ivoire marabagaw b'a dɔn ko ninnu tɛ Côte d'Ivoire armée yɛrɛ kɔnɔ nka u nalen fana pour que aw ka dɔn k'a fɔ mercenaires dɔn u minɛnen u ka papier sanfɛ dɔw bɛ yen commerçant don dɔw bɛ yen awa menuisier don dɔw bɛ yen mécanicien don dɔw bɛ yen fɛrɛkɛlaw don nka kɛlɛkɛminɛn min bɛ u bolo o kɛlɛkɛminɛn yɛrɛ diɲɛ maa ko olu m'o kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ autorisé ka sabu kɛ kɛlɛkɛminɛn ninnu puissanen don kojugu o y'o ta ka taa se jamana wɛrɛ kɔnɔ o de kama an ko k'a fɔ mercenaires dɔn Côte d'Ivoire jamana u kumana u ye kuma fɔ a bɛɛ nkalontigɛra diɲɛ in kɔnɔ yan wagati dɔ la u bɔra k'a fɔ ko MINUSMA maaw don MINUSMA maaw ko olu ka maaw tɛ o ko bon k'u tun bɛ yan ko ka Allemagne ka sɔrɔdasiw ko olu de la kana olu ko olu t'o dɔn donc o kuma fɛn fɛn fɔra Côte d'Ivoire autorité fɛ a kuma bɛɛ lajɛlen kɛra nkalon ye o de b'a yira an na mercenaires dɔn u nakun tun tɛ foyi ye ka se ka jamana in basigi ka se k'o tiɲɛ an bɛ an da don o fana la ka ɲɛfɔli kɛ o ɲɛfɔli kɔfɛ an ka ministre des affaires étrangères l'excellent ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale son excellence Abdoulaye Diop n'ale tɔgɔ fɔra fasodenw bɛ nisɔndiya ka sabu kɛ a ka faso kanu a n'a ka wuli ka jɔ ye wagati wagati ni kunnafoni ni jamana kɔnɔdenw mago b'a a la Mali ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ Abdoulaye Diop min bɛ bɔ k'a ka kumakan fɔ kumakan fana n'a bɔra ka fɔ jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya an da se ale fana ka réaction ma fo ka taa bila la suspension des rotations relève de la MINUSMA ka sɔrɔdasiw olu ka rotation bali an bɛna an da don o bɛɛ lajɛlen na ka tila k'a fɔ aw ye l'armée monte en puissance même bi ko sofara armée bɛ ka assaut lancer sofara bi juguw kan o ye tare ye ko bonne nouvelle fana fɔ aw ye an tɛmɛ sira la nka sani n ka kuma di Dirisa Mementa ma n bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo an ka sponsor officiel ba bɛɛ lajɛlen
Bama Dramera n'ale produit gadan PDG bay nya fo awye ngone awye awnye wati kam bazen mbado bazen gomina do abeka briller akona ngina ngali foike ni Bama Dramera anye nyogonye ni na le nyogonye dron aben habillé kanya mbe Bama Dramera amba afo sans kele aniko bientôt 2 ans émission Espace de vérité avec a fin beke même se ka to anga kuranko anga jiko anga bara bela jele me se ka sabati to komina ni obora ye agent de voyage al umora ambu u bela jele fo kata se boisson énergétiquement amé foli la se u bela jele ma fo ka se avec solar mo panneau lampadaire batterie lithium batterie zel ani batterie tubular u be ni bela jele fere ka se boisson douceur ma anga foli be se ni bela jele ma foli famba amadi anga sirifuke ma sek serif tiami aidra kabako furatigi nalen kaka kabako fura kuma damine wati mena ma chaman sera mani banaw ye ala ta kofe naye nyogonyango sirifuke ngo mekki ka fura publicité nga tun kadinye ka fura do dian nga di mauma o kala je fura me togomena anana ni fura biton tanyogona ye nyadi mbalma ma o yala je ani an kanu bagawma u ka lajeli kɔfɛ u y'a fɔ an ɲana ko sirifuke ka kabako fura ko alhamdulillah ko tare don ko fura in kaɲi ɲɔ do fɔ n ko anw ni an kanubagaw ni ɲɔgɔn cɛ danaya de bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka danaya tiɲɛ an t'a fɛ ka don o la an ye sirifuke ka fura an y'a tɛsɛ de k'a dɔn k'a fɔ kabako fura don a bɛ bana caman furakɛ ni maa min mako bɛ sirifuke ka kabako fura la 78 78 03 03 foli tanuni barikada an b'a a di sirifuke ma seli ɲagorola la a ye sagajigi belebele di an yɛrɛ ma tile fila in na an k'a ko saga don furu la n'o bɛ kɛ don min na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen invité ale de ye layidu ta an ɲɛ ko gandi maliyɛn kanu kama kalo kalo na saga kelen di ma i k'a dɔn furu la o n'o kɛra o fana na kuma diya kosɛbɛ wagati dɔw la ni mɔgɔ ɲumanw ninnu bɛ yen wagati bɛɛ ka to ka an na nisɔndiya a n'a to an fana na jamana kanubagabaw Dirisa Mɛmɛnta n'a ɲɔgɔnnaw an n'u wele ka na o fana na aw nisɔndiya ni kuma ye ni aw nisɔndiyara dɔrɔn an mana nisɔndiya ka ban dɔrɔn invité mun bɛ na an n'a dɔn k'a fɔ an nisɔndiyalen don an b'a fɔ aw bɛɛ ye a y'a bisimila émission préférée sanfɛ espace de vérité n'o ye tiɲɛ o kɛnɛ Dirisa Mɛmɛnta i ni ɲantuma. Aba Sidibe. Kɔri baasi la. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu. Folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Sidibe an bɛ foli daminɛ folitigi la fɔlɔ n'o ye Ala subahanahu wa taala ye. Ka sɔli kira kan. Wassalatu wassalam. An bangebagaw minnu kɛra an ka diɲɛlatigɛ sababu ye k'olu fo kosɛbɛ k'u tanu ka tila k'u barikada k'u ka dugawu ɲini kanubagaw ka bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn cɛ ni muso k'u bɛɛ lajɛlen fo Sidibe k'i fo kosɛbɛ aw ka wulikajɔ la jamana in kɔnɔna la walasa mɔgɔ bɛ se ka kunnafoniya sɔrɔ cogo min na mɔgɔ caman bɛ yen nɔ tension b'u la mais alhamdulillah n'u tora k'aw lamɛn u ka banaw bɛ nɔgɔya caman bɛ lafiya anw ta o de voilà donc vraiment ye an lamɛn dɔrɔn an b'a aw fo la kosɛbɛ k'i ni kɛ k'i bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka Sherifukɛ fo kosɛbɛ n'o ye Sherif Tiama Haidara ye parce que seli la an fana ye laya sɔrɔ n'ale kun t'a kun bɛna gɛlɛya koyi o la Sherifukɛ bɔyɔrɔ ka ca dɛ Bamakɔkaw ka sagaw tila ka ɲina an villageaw kɔ 64 yen fɛ 54 yen fɛ bɛɛ b'i ta di e ma fɛn sɔrɔ si la bɛɛ ɲinana anw kɔ Ala ni Sherifukɛ sababu anw ye laya sɔrɔ Sherifukɛ Dirisa an b'a barikada an bɛ Sherifukɛ an bɛ a barikada tiɲɛ yɛrɛ la hadamaden bamananw bɛ min fɔ wani tɛ san sɔrɔ i juru kɔ an bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ka fu bɛɛ lajɛlen ye u k'u bisimila u ka émission préférée sanfɛ espace de vérité Dirisa Mɛmɛnta sani an ka se alimanw ka sɔrɔdasi 8 min gɛnna mun tun b'a fɛ ka boli ka taa aéroport la fɔra k'u ka segin ko ka sababu kɛ ko yamaruyalen tɛ communiqué min kɛra jamana marabagaw fɛ fɔlɔ k'a fɔ k'u ye MINUSMA ka sɔrɔdasiw u y'u ka rotation an'u ka relève k'u ye olu suspend Dirisa an b'a fɛ k'i da don nin na mun de nana ni hakilina ye jamana marabagaw bolo ka se ka nin kɛ sanni an ka don révélation ba tɔw la. D'abord Sidibe an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo nin ko in na kosɛbɛ ka tila ka jamanadenw fo u ka wulikajɔ la MINUSMA ko kɛlɛ la parce que an y'a fɔ kabi waati jan k'a fɔ ko MINUSMA ye force nuisible ye non seulement MINUSMA ye force nuisible mais à un moment donné MINUSMA yɛlɛmana tubabukan na fɔ fɛn min ma ko passoire kɔrɔ MINUSMA yɛlɛmana ka kɛ passoire de ye kojugu bɛɛ bɛ tɛmɛ a fɛ c'est à dire batɛmɛ sira quoi i m'a faamu wa i bɛ na fɛn min ka di i b'a kɛ a kɔnɔ i bɛ tɛmɛ quoi donc tiɲɛnikɛla bɛɛ tun bɛ k'i profiter MINUSMA de fɛ k'a ka tiɲɛni kɛ Mali la ka tɛmɛ min kɛra aéroport la seli tile filanan an tila caman ɲɛfɔra kan plateau in kɔnɔ an tɛna segin fɛn caman kan mais il est très important yɔrɔnin dɔ bɛ yen nɔ fɔlɔ an ka an sɔnni sigi o kan kosɛbɛ o ye jumɛn o ye i ye mot min fɔ ni dɔw bɛ siran k'a fɔ ni dɔw bɛ yen nɔ
ni olu bolo k'u bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka baara la n'olu ko a kana fɔ n'o ye mun mercenaire Sidibe wele togo fila tɛ u la ni mercenaire tɛ n bɛ a fɔ togo fila di mɔgɔ ma nɔgɔya la teliya la pour que mɔgɔw b'a faamu a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ko Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw nana ka na Mali la u ko ten sɛgɛsɛgɛli kɛra k'a yira k'a fɔ ko sɔrɔdasi minnu nana u ma na ni yamaruya foyi ye u ko k'u nana baara kɛ mɔgɔ minnu ye u ma na baara kɛ olu ye donc Côte d'Ivoire sɔrɔdasi ka bɔ Côte d'Ivoire ka na Mali la ka na jamana wɛrɛ société privée dɔ garder Mali la ni marifaw ye ni mercenaire tɛ n bɛ fɛ ka tɔgɔ wɛrɛ fɔ n ye o la ka tila k'u ka papiers fana jateminɛ parce que Nations Unies ka sariya olu yɛrɛ y'a fɔ k'olu ka sariya la k'o ti daga filanan ye jumɛn u bɛnna ni passeport minnu ye minnu b'a ka sɛbɛnni ta ka ko sɔrɔdasi mécanicien feerelikɛla vendeuse coiffelikɛla chauffeur olu ni kɛlɛkɛminɛn baw ka avion fa kɛlɛkɛminɛn Côte d'Ivoire chauffeur coiffelikɛlaw olu ka bɔ Côte d'Ivoire ka avion ta ka na ni marifa ye Mali la ko olu bɛna taa bila dɔ bolo u ka baara la n'o tɛ mercenaire an bɛ fɛ ka tɔgɔ wɛrɛ fɔ an ye u b'a fɔ ka tubabukan kura créer u ka tubabu nin ɲɛfɔcogo fila b'a nɔgɔya an bolo k'a fɔ ko siga t'a la mercenaire parce que mercenaire a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko mercenaire ye fɛn dɔ de ye c'est à dire a tigi bɛ wolo mercenaire de ou bien yɔrɔ dɔ de bɛ yen nɔ i bɛ taa don yen nɔ ka taa mercenaire papier ta o tɛ dɛ i bɛ ci min na o de b'i kɛ mercenaire o de bɛ kɛ mercenaire ye i m'a faamu donc u bɛ ci min na u bɛ mercenaire de la fɔcogo fila t'a la mercenaire don maintenant u nalen min y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ bila ka nin communiqué bɔ 2019 an ye bataki dɔw sɔrɔ parce que a gannen Nations Unies mɔgɔw ye kunnafoniya di dɔ kɛ ko u bɛ fɛn dɔ wele ko NSE ko éléments nationaux de soutien ko MINUSMA kɔnɔna na baarakɛla minnu bɛ an b'a walawala juste que mɔgɔw k'a faamu ni ye MINUSMA ta sisan i b'a sɔrɔ sɔrɔdasiw b'a kɔnɔ polisiw b'a kɔnɔna la sɔrɔdasi 13 ni kɔ ni polisi 1900 ni kɔ min b'a kɔnɔna la u b'olu wele ko casque bleu maintenant ko olu kɛrɛfɛ jamana min bɛ sɔrɔdasi ninnu ni polisiw di ka na ko olu bɛ se ka yamaruya ɲini MINUSMA fɛ Nations Unies fɛ k'a fɔ ko an ka ni sɔrɔdasi minnu bɛ yen par exemple ni min ka sɔrɔdasi 100 bɛ yen an bɛ se ka yamaruya ɲini fɛ ka na ni sɔrɔdasi 20 ye k'o fara u kan a bɛ se ka kɛ baara cayara u ma ou bien magasin dɔ bɛ yen nɔ u b'o garder quelque chose comme ça mais o mɔgɔ minnu bɛna na fara u kan olu ti jate casque bleu fɛ mais olu bɛ jate i n'a fɔ ko éléments nationaux de soutien mais ni o éléments nationaux de soutien ninnu u bɔra jamana min na u bɛ taa fara o jamana sɔrɔdasiw de kan u tɛ taa baara wɛrɛ kɛ donc an ye batakiw kɛ Nations Unies y'a yira k'a fɔ ko effectivement ko san 2019 ko Ivoiriens y'o yamaruya ɲini olu bolo ko olu y'o yamaruya di Ivoiriens ma k'u bɛ se k'a kɛ n yɛrɛ taara munumunu n y'a yamaruya sɛbɛn n y'a sɔrɔ i m'a fɔ a yamaruya sɛbɛn filɛ ne yan o yamaruya sɛbɛn de dir'u ma ko éléments nationaux de soutien ko u y'a min laɲinini kɛ ko yamaruya b'u bolo ka na ni sɔrɔdasi dɔ ye u ka sɔrɔdasi minnu bɛ MINUSMA kɔnɔ n'a sɔrɔ ni baara minnu b'o kɛrɛfɛ olu bɛ se k'o kɛ mais u tɛ bɔ yen ka taa yɔrɔ wɛrɛ dɛ donc Ivoiriens min ɲini 2019 n'o nɔgɔraw ye u y'o ta k'o bataki ta ka taga ni o ye ka t'o bila kɛrɛfɛ o ma baara kɛ ni o ye k'a da a ka sunɔgɔ k'o da a ka sunɔgɔ parce que depuis daminɛ na laɲini kun tɛ o ye quoi depuis daminɛ na société min bɛ yen nɔ n'o ye SAS ye u ni SAS u fana ka baarakɛminɛn dɔ don u fana ka société don parce que o kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ don Macky Sall dɔgɔnin ani Alassane kɛrɛfɛmɔgɔ olu de faralen ɲɔgɔn k'o société n'o ye SAS ye i ye sigalamɔgɔ dama i m'a faamu wa donc o société min bɛ yen olu mago bɛ kɔlɔsibaga minnu na sisan nɔ donc u taara ta u yɛrɛ fɛn siɲɛ kelen maintenant u tɛ se ka na ni olu ye cogoya si la f'u ka sɛbɛn dɔ sɔrɔ sɛbɛn min ni sariya bɛ jɛ ni sɛbɛn min ye u ka ninnu don kɔnɔna la k'o kɛ birifini k'o biri ninnu na ka na sinon n'o tɛ nacogo foyi tɛ sɔrɔdasi ninnu na quoi donc u y'o ta ka na ni o cadre kɔnɔna la donc au lieu que u ka taga MINUSMA c'est comme si u nana k'u ka taa n'u nana u kan ka taa MINUSMA kuru kɔnɔna la u m'o kɛ u nana u y'u bila ka taga SAS ka kuru kɔnɔ i m'a faamu wa cela veut dire que MINUSMA taw tɛ tuguni MINUSMA taw tɛ parce que u ma wuli MINUSMA kama parce que papier min sɔrɔ u ma baara kɛ n'o bila u bila kɛrɛfɛ donc ka don mercenaire la sisan donc mɔgɔ ninnu minɛlen min y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ sigi fɔlɔ o ye jumɛn MINUSMA ka porte parole min bɛ yan n'o ye Olivier Salgado ye ale de giringirinna ka tweet kɛli daminɛ quoi a daminɛ hali mɔgɔ ma ɲininka awɔ mɔgɔ ma ɲininka ka kunnafoni dili daminɛ i m'a faamu a girinna fɔlɔ k'a fɔ ko bon ko ni mɔgɔ minnu minɛna ko bon ko MINUSMA baarakɛlaw tɛ dɛ ko mais ko éléments nationaux de soutien mɔgɔw don ko baara in ko MINUSMA bɛ deli k'o kɛ ka kɔrɔ sɔnni sera a tila ka bɔ tuguni k'a fɔ ko u nana olu ka contingent dɔ de dɛmɛ n'o ye allemand ye
sɔnni sera tuguni a tila k'a fɔ ko ministre ka rotation ninnu ko n'a bɛ Afrique de l'Ouest kun kan ko a baara taa ni ka segin ka misɛn kosɛbɛ a kelen pe a tila k'i to o la tuguni ka tila ka bɔ tuguni a bɛ sɛbɛnni dɔw kɛ a b'a ci mɔgɔw ma kɛrɛfɛ olu b'o publier a don n t'a dɔn i ye kunnafoni dɔ jamana wɛrɛ bɛ maliyɛndenw Mali kɔnɔ yan an b'a ye Mali réseaux sociaux de sanfɛ kabako don ka ɲɛfɔli dɔ kɛ k'a essayer ka ni mɔgɔ ninnu kɛ i n'a fɔ élément nationaux de soutien don k'a kɛ i n'a fɔ ni maliyɛnw girin-girinna k'a fɔ merci non mercenaire ma minɛ dɛ u girinna k'o sɛbɛnni sugu ninnu kɛ k'a sɔrɔ Olivier Salgado de tun b'a kɔrɔ Olivier Salgado de tun b'a kɔrɔ ale de tun bɛ k'a sɛbɛnni misɛnninw kɛ k'a ci mɔgɔw ma o b'a bila a yɛrɛ b'a da de a tɛ fɛn fɔ i m'a faamu donc a y'i to la fo ka tila ka taa tuguni i ye lettre dɔ ye a sɛbɛnnen don ko comment dirais la ko lettre min cira an ka ambassade ma ko a bɔra Olivier Salgado de y'a ci ale de y'a publier ni ne kamana gan ale de y'a publier mais a ɲinana min kɔ au lieu que le 9 ka kɛ a kan ou bien le 8 normalement a kun kan ka jigin le 8 kɔrɔ parce que 8 kun ye vendredi oui parce que u minɛna le 10 de u minɛna le 10 oui i m'a faamu wa 9 kun ye seli don ye baara ma kɛ 8 kun ye vendredi ye baara ma kɛ i m'a faamu wa donc a kun kan ka di le 7 normalement oui n'a sɔrɔ n'an ka mɔgɔ kun informé la lettre na le 7 de kun kan ka kɛ a kan mais malheureusement pour lui le 11 de b'a kan o kɛra u minɛni kɔfɛ k'a fɔ ko nin lettre de tun ye yamaruya ko min cira an ka jamana marabagaw ma voilà donc jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ɲininka Olivier Salgado ka nin baara ninnu yɛrɛ nin dabɔkun ye jumɛn de ye ka tila k'a fɔ tuguni ko ale ye kunnafoniya sɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko Mali ɲɛmɔgɔw kun ladɔnniyara ni mɔgɔ ninnu ka nali la k'a sɔrɔ u ma se yan fɔlɔ o dalu ɲinina donc an ka mɔgɔw yɛrɛ ko bon mun de bɛ ka nin bila nin na d'abord minnu minɛna olu tɛ ministre baarakɛlaw ye minnu minɛna mɔgɔ dɔ de y'u bila ka na yanni olu ka bɔ ka yɛrɛlajiya kɛ yanni Ivoire ka bɔ ka yɛrɛlajiya kɛ mun bɛ taa ministre porte parole de bila yɛrɛlajiya la ka ninnu défend bec et ongle nin du bɛɛ jamana marabagaw tun ma kuma fɔlɔ jamana ɲɛmɔgɔw ma kuma fɔlɔ sɛgɛsɛgɛliw fana y'a yira tuguni surtout mɔgɔ minnu minɛna aéroport la ministre bɛ k'i kana gɛlɛya k'i ja mɔgɔ minnu kan dɛ u minɛna aéroport la passeport minnu yer'u bolo chauffeur an y'a fɔ sisan nɔ chauffeur vendeuse coiffeur ani crédit carte olu minɛnen e bɛ se ka taga olu défend tan cogo di non o ma jamana ɲɛmɔgɔ ye lettre kɛ i n'olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la quoi ministère des affaires étrangères ye lettre kɛ oui ka lettre ci ministre ma Gandi lettre in de tiɲɛni bɛɛ kɛ ja a don dɔ la e ma bali ka wuli k'a ye k'a fɔ ko RFI ye communiqué saba kɛ yan u ye dɔ fɔ sɔgɔmada fɛ u ye dɔ fɔ midi su fɛ u tila ka segin ka na dɔ wɛrɛ fɔ tuguni élément saba reportage saba ni lettre in de nɔ don parce que i b'a dɔn ko in bi kɛ a y'a sɔrɔ Ablaye Diop bi Nations Unies na ye Sine a bɛ Amérique a bɛ Nations Unies na Ablaye Diop ko a kana nin ko bila da girin nin bɛ baara nɔgɔya ne bolo n ka ka na fɛn min na baara nɔgɔya ne bolo parce que u yɛrɛ y'a fɔ ka tubabu ka kunnafonidilaw y'a fɔ ko nin ko in bɛɛ bɛ ka kɛ ko Ablaye Diop yɛrɛ bɛ Amérique yen nɔ k'a bɛ sɔn ka taa Nations Unies na ko ka taa kuma nin ko in kan quoi o de kɛlen an ka affaires étrangères ministère la yen nɔ u ye bataki ci ministre ma directement bataki cilen ministre ma bataki kɔnɔ kuma fɔlɔ foliw ni fɛnw bɔlen kɔ a la ko Mali ɲɛmɔgɔw kɔni dabali banna parce que an balila k'a ye bɔlɔlɔ sira ni fɛnw fɛ Olivier Salgado ko ninnu bɛ na don ko yanni ninnu ka na yanni mercenaire ninnu ka na ko anw kunnafonina dalil jumɛn b'a bolo ministre ma ko dalilu bɔ ka di an ma sisan o dalilu kɔfɛ Olivier Salgado tila k'a fɔ tuguni ko ni mɔgɔ minnu nana ko a bɛ élément nationaux de soutien fɛ ko an bɛ fɛ mɔgɔ minnu nana u nana allemand minnu ka comment dirais la SAS ni allemand de bɛ baara kɛ 49 soldats allemand ka contingent ani SAS donc contrat min yɛrɛ bɛ ni mɔgɔ ninnu lana dɛ comme Olivier Salgado ko k'e b'a ko ci dɔ ka ban donc contrat min bɛ ninnu lana k'u kɛ fɛn NSE mɔgɔ ye an mago b'o sɛbɛn na d'abord sɛbɛn min b'u kɛ par exemple n'i ye u nana sisan n'u bɛ nalen sɛbɛn dɔ de kan k'u bɔ Côte d'Ivoire ka na yan nɔ k'a yira k'a fɔ ko u bɛ nalen ka na u ka troupe de soutenir ko ka na n'o sɛbɛn ye contrat min b'u ni SAS cɛ ko ka na n'o contrat ye contrat min fana bɛ u ni Allemands ni ɲɔgɔn cɛ parce que u y'a yira k'a fɔ k'u nana Allemands dɛmɛ u ka na n'o contrat fana ko ministre ko k'a bɛ ko in bɛɛ dɔn déjà ko an ka mɔgɔw ko an ma d'aw ma dɛ lettre in kɔnɔ ko n'a ma ɲɛ ko siga kɛra ni mɔgɔ ninnu na déjà ministre de b'i profiter élément national de soutien fɛ ka mɔgɔw ladon an ka jamana kɔnɔ ko Mali yɛrɛ bɛ fɛ k'a dɔn yan an bɛ don min n'a fɔ bi dɛ élément national de soutien joli de bɛ yen o de kɛ waati y'a sɔrɔ ministre fana gɛnni ko kuma bɛ sen na awɔ élément national de soutien joli de bɛ yen
mɔgɔ joli de bɛ Mali kɔnɔ bi parce que n delila ka kuma in fɔ n ko sɛgɛsɛgɛli ka kɛ quoi parce que MINUSMA la officiellement a sɛbɛnnen don ko mɔgɔ 15,000 ani dɔɔni min ye a polisiw ni a sɔrɔdasiw mais Olivier Salgado ka tweet dɔ la a y'a sɛbɛn tuguni ko éléments nationaux de soutien ninnu k'olu tɛ comptabiliser ko olu tɛ jate MINUSMA mɔgɔ fɛ sɔrɔdasiw don u nana MINUSMA ka bolo kan mais u tɛ jate MINUSMA mɔgɔ fɛ o kuma an b'a yɛrɛ ɲininka o kuma sɔrɔdasi joli bɛ Mali kɔnɔ bi bi in na MINUSMA tɔgɔ la min tɛ jate MINUSMA voilà min tɛ jate MINUSMA fɛ parce que i tɛna ye yɔrɔ dɔ bɛ na an t'a yɛrɛ ɲininka o la jama ka ca o la dɛ cɛ ni sɔrɔdasi 5000 sɔrɔla Mali kɔnɔ bi k'olu tɛ jate MINUSMA mɔgɔ fɛ u tɛ jate Barkani fɛ u tɛ jate Takuba fɛ u tɛ jate ECAP fɛ u tɛ jate G5 fɛ u tɛ jate nin fɛ o kuma o sɔrɔdasi ninnu u bɛ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn de la dɛ Mali kɔnɔ yan ni nin yɔrɔ ma dɔ dira u baara jumɛn ni baara jumɛn na Sidibe est-ce que i t'i yɛrɛ ɲininka waati dɔ la an ka kanw bɛ attaquer oui c'est-à-dire n'i ye sɔrɔdasiw ɲininka ni n'u ye baro kɛ Sidibe u b'a f'i ye ko c'est-à-dire terroristes ninnu bɛ bonni sugu dɔ kɛ c'est-à-dire i b'a fɔ k'u ye maître de da kan na quoi tellement u bɛ kan yɔrɔ dɔn c'est-à-dire ay kan yɔrɔ dɔnni tɛ se k'i bila ka nin tiri sugu kɛ dɛ fo a k'a sɔrɔ i bɛ ka marifa min ci c'est-à-dire i ye formation professionnelle de kɛ quoi voilà sinon ne bɛ se k'a f'i ye ko ka bɔ yan nɔ ka taga Segu ko c'est 235 km n bɛ se k'o f'i ye o i m'a faamu n bɛ se k'a f'i ye bon ni marifa in fana filɛ nin n'i ye a ci a bɛ se ka 240 km kɛ mais k'a régler k'a bila la k'a bɛn a ma ni ne m'o formation kɛ ne tɛ se k'o kɛ o non i tɛ se est-ce que terroriste bɛ se ka bɔ a ka boutique kɔnɔ cogo di ka don terroriste la ka bɔ mɔni na ka don terroriste la ou bien ka bɔ bagangɛn na ka don terroriste la e ka tila ka taga o arme ta k'o utiliser k'o bɛn o ma o bɛ se ka kɛ cogo di o tɛ se ka kɛ o kuma n'an ko ko u bɛ na ni mɔgɔ ninnu ye ko ninnu de bɛ taga bila terroriste ɲɛ kan ka ta kɛ jɔn bɛ se k'an sɔsɔ non sɔsɔli t'o yɔrɔ la donc an ka jamana ɲɛmɔgɔ ko o mɔgɔ hakɛ bi yan ko k'a bɛɛ dafɔ MINUSMA k'a bɛɛ dafɔ recenser fɔlɔ awɔ n'a y'a ja k'a recenser ni min ka d'a ye mais a ka dafɔ a ye dafɔli dɔrɔn tɛ dɛ avec document à l'appui ka tila k'a fɔ an ye ko ni mɔgɔ ninnu employé don yɔrɔ jumɛn ensuite ni mɔgɔ ninnu nana ci jumɛn de la Mali la ko MINUSMA ka nin bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan k'a ɲɛfɔ o de lettre cilen MINUSMA ma le 12 Nations Unies girinna k'a fɔ fɔlɔ ko bon tiɲɛ yɛrɛ la ko Olivier Salgado ye min fɔ ko k'a fɔ ko ni mɔgɔ ninnu bɛ éléments nationaux de soutien fɛ k'o kuma in tɛ tiɲɛ k'olu ye sɛbɛnw bɛɛ lajɛ k'olu m'u tɔgɔ ye o la MINUSMA porte-parole k'o ye nkalon tigɛ ko ye nkalon tigɛ Nations Unies porte-parole de ko MINUSMA porte-parole ye nkalon tigɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna Allahu akbar o y'a sɔrɔ Ivoirien yɛrɛ tun b'u k'u labɛn k'u bɛna taa conférence de presse kɛ a gɛlɛyara u ka ministre de porte-parole min tun bɛ yen nɔ ale yɛrɛ diminenba nan'i jɔ k'olu tɛ se ka jɛn ni olu b'u ka kuma fɔ ko mɔgɔw b'a fɔ ko tɛ tiɲɛ ye ko comment est-ce que Côte d'Ivoire jamana belebeleba in mɔgɔ bɛ se ka taa sigana don kumakan na cogo di dalu tɛ yen u ma dan o ma dɛ u ko ninnu tɛ o fɛ kelen ko hali contrat yɛrɛ min bɛ SAS ni sɔrɔdasi minnu nana ka bɔ Côte d'Ivoire ko contrat min b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a contrat yɛrɛ ɲina k'a ma ye contrat tununa pewu a ma ye contrat tununa a ma ye donc Olivier Salgado yɛrɛ tununen don fɔlɔ mɔgɔ t'a da donc ninnu ɲinina nin fɛ donc o kɛra Dawuda Songala ma ye donc Allemand fana siranna parce que ko in bɛɛ la Allemand tɔgɔ b'a la parce que contingent min bɛ ka fɔ MINUSMA la Allemand de ni SAS bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ SAS comment dirais la service min don u bɛ aviation de kɔnɔ pankuru ko de don u bɛ pankuru louer mɔgɔ ma u bɛ mɔgɔw ta ka t'u bila yɔrɔ la donc ni Allemand ka contingent tun bɛ taga yɔrɔ dɔ la u bɛ Allemand ka contingent ta ka t'u bila yen ni sɔrɔdasi kelen ninnu tun bɛ se ka ye jama la donc Allemand ninnu dɔnko b'a la donc Allemand yɛrɛ girinna ka bɔ k'a fɔ ayi dɛ ko bon vraiment anw tɛ fɛn kalama a la baara t'anw n'u ni ɲɔgɔn cɛ anw n'u tɛ ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ anw ma deli ka ɲɔgɔn ye jamana ko MINUSMA n ye sɛbɛn minnu ɲini fɛ na ni nin sɛbɛn ninnu ye fɔlɔ o de la i ye communiqué dɔ ye a fɔra ko ka opération de rotation fɛn fɛn bɛ yen ko k'a bɛɛ jɔ oui ko k'a bɛɛ jɔ o kuma fɔra i b'a kun dɔ dɔn wa ayi ɲininkali kɛra sisan nɔ ko éléments nationaux de soutien joli bɛ yen o ma jaabi o ma da dɔn fɔlɔ u bɛ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn na o ma da dɔn fɔlɔ u bɛ baara jumɛn ni baara jumɛn na o bɛ da dɔn fɔlɔ yanni o ka jaabi n'an y'u to u ka taa ni ka segin o tɛn'u dɛn k'a bɛɛ labɔ wa u b'a bɛɛ labɔ kelen kelen hali an tɛ se ka jate sɔrɔ o la u bɛ sɔrɔ k'a fɔ non ko foyi tɛ ninnu dɔrɔn de kun o y'a sɔrɔ a bɛɛ bɔra dɔɔni a bɛɛ bɔra dɔɔni n'u m'o kɛ u bila dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ n'u nana tiɲɛni de kama n'u bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ la n'a sɔrɔ u ka taa ni ka segin u bɛ se ka taa ni ka segin ka nɔgɔ u bolo n'a sɔrɔ ni minnu bɛ Kidali ou bien ni minnu bɛ terroriste cɛla u t'olu teliya joona k'u bɔ terroriste cɛla ka na u n'u lasigi Bamakɔ u ka contingent kɛrɛfɛ ou bien n'a sɔrɔ ni minnu bɛ société privée la vigiler a la yen fana
donc bɛɛ ka tu nɔ la sisan, bɛɛ ka tu nɔ la. MINUSMA mɔgɔ de complète opération dɔrɔn tɛ dɛ, MINUSMA yɛrɛ ka taa ni ka segin fɔlɔ, i b'a dɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔ kun y'o kuma fɔ ko MINUSMA ka bajanbila yala ti ɲɛ an ka jamana kɔnɔ, taa ni ka segin ba k'a ti ɲɛ dɛ, ni MINUSMA mɔgɔ bɛna bɔ ka taa hali fini ko yɔrɔ la a b'a fɔ de jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛna an bɛ taa fini ko yen fɛ, i m'a faamu wa, mais sɔrɔdasiw ti bɔ ni marifa ye ka taa yala bilen ka sɔrɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ t'a kalama, donc maintenant n'u tora u yɛrɛ ma ten taa ni ka segin la u bɛ bɔ n'u ye dɛ, donc pour que o de kana kɛ opération fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni o ye rotation ko k'a bɛɛ jɔ fɔlɔ, o rotation ko kuma fɔra ko k'o jɔ o, kuma o anw t'a dɔn Alimaɲw ka sɔrɔdasi minnu kun bɛna taa anw t'u dɔn Alimaɲw ye koyi, anw b'u dɔn casque bleu de, différence ba de b'a la, mɔgɔ kan ka différence dɔn ka bɔ, i m'a faamu wa, anw t'u dɔn Alimaɲ, anw t'u dɔn Alimaɲ sɔrɔdasi, an b'u dɔn comme casque bleu, u bɛ yan nɔ ONU de ka yamaruya kɔnɔna la, donc u bɛ jate comme élément de la MINUSMA, donc n'a fɔra ko MINUSMA ka rotation jɔra olu bɛ bɔ ka taa min? I b'a sɔrɔ olu tɛ MINUSMA maa ye kɛ, sinon o kuma fɔra diɲɛ bɛɛ ɲɛna, ou bien u bɛna boli ya, aw dun bɛ MINUSMA de kan, ou bien u bɛna boli ya, kabako de don, u ye mun kɛ? Donc olu bɛ se ka wuli cogo di ka taga aéroport la ka sɔrɔ a fɔra ko casque, donc o bɛ fɛn dɔ fana yira an na, parce que a ne sɔmi janya ka taga yɔrɔ dɔ la, je me suis demandé o kuma o, ne ko MINUSMA yɛrɛ kɔnɔna na bordel de b'a kɔnɔna la, mara t'a kɔnɔ, désordre de b'a kɔnɔna la, min ka di min o b'o kɛ yan, parce que ni sɛbɛn cira MINUSMA ɲɛmɔgɔw ma ko bon ko aw ka rotation fɛn fɛn ko k'a bɛɛ jɔ fɔlɔ, comment est-ce que mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka bɔ aw cɛ la, contingent dɔ bɛ se ka bɔ aw cɛ la k'olu bɛna na voyager ka bɔ ina folu ta ka tila ka t'u présenter n'u yɛrɛ tɔgɔ ye tuguni, o kuma MINUSMA ye bordel sugu jumɛn don, désordre sugu jumɛn de bɛ yen, o ye n bila k'an yɛrɛ ɲininka quoi, n ko ne ko n ko kumana o, parce que hali Alimaɲw ka contingent yɛrɛ ni SAS ka se ka contrat kɛ u k'olu ta ka taga bila yɔrɔ, donc on a MINUSMA yɛrɛ kɔnɔna la, bɛɛ b'i yɛrɛ MINUSMA kɔnɔ de yan. Non, tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ min nana u ka mɔgɔw sécuriser, u nana MINUSMA de bɛ yan, MINUSMA ka ɲɛmɔgɔ bɛ yan, donc ni Alimaɲw ka contingent b'a la, n'olu mɔgɔ bɛ avion na, n'olu mɔgɔ bɛ voyager la ka taga yɔrɔ la, normalement MINUSMA de kan k'o assurer o, mun bɛ taga o contingent permettre olu ka taga contrat kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ, ka n'olu yɛrɛ sécuriser, ka non ay sécuriser li yɛrɛ tɛ dɛ, c'est comme si MINUSMA casque bleu Alimaɲw ka casque bleu minnu bɛ yen, o ka contingent minnu bɛ yen nɔ, c'est à dire olu ka taga contrat kɛ sisan nɔ ni avion tigi dɔ ye ko anw bɛ fɛ ka taga yen fɛ Kulikoro an ta avion na i ka taa an bila yen, o kuma u nalen don MINUSMA min tɔgɔ la, MINUSMA ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen olu tɛ se ka avion ɲini ka taa n'u ye, ni contingent fɛn fɛn bɛ MINUSMA kɔnɔ ni a bɛɛ bɛ se ka taga contrat signer ni dɔ ye a yɛrɛ ma ten, o kuma MINUSMA contingent minnu bɛ yen jɔn bɛ contrôler? tiɲɛ yɛrɛ la o b'a yira k'a fɔ n'an m'an kɛ cogo la an ka jamana bɛ na, donc o b'a yira k'a fɔ ko c'est à dire MINUSMA a bɛ n'a fɔ a bɛ yira an na k'a fɔ ko MINUSMA bɛ yan, mais c'est comme si n'a kɔnɔ ni bɛɛ b'a yɛrɛ baara min ka di min ye o b'o kɛ, yɔrɔ min ka di min ye i bɛ taa ye, contrat min ka di i b'a signer, o ka jugu ni désordre, o ka jugu hali ni kisangani, donc o kɔni na kɔni danger tɛ dɛ, n t'a dɔn n bɛna na min yɛrɛ fɔ an bɛ niveau min yɛrɛ la, o tuma fɔ ka jamana birisa yɛrɛ, c'est-à-dire o kɔrɔ ko c'est à dire u kɛlen don ka jamana kɛ babuguni tɛmɛ babuguni kulonkɛ yɔrɔ de, u bolo halisa ko Mali b'a image kɔrɔ in de bɛ Mali kan, u t'a dɔn k'an bɛ Mali kura kɔnɔ, voilà donc o de la a fɔra aéroport la k'a ye taa so. Anw t'a dɔn Alimaɲw ye, anw t'a dɔn Alimaɲw ka sɔrɔdasi ye, aw kana taa mɔgɔ manamanakan caman fɔ, parce que Alimaɲw ka journaliste dɔ bɔra ka sɛbɛn ko Mali nin b'a yira k'a fɔ ko Mali bɛ fɛ ka MINUSMA de gɛn n'o tɛ olu ka sɔrɔdasi, anw t'u dɔn Alimaɲw sɔrɔdasi ye o, anw b'u dɔn casque bleu de, i m'a faamu wa, donc a fɔra ko casque bleu de ka rotation ka jɔ, olu ka rotation ka jɔ kun min na filɛ ne ka dɔ ɲɛf'u ye o la, parce que a yira sisan k'a fɔ ko sabarasirelaw dɔw nalen don olu ka passeport kan olu ye sabarasirelaw ye, olu bɛ MINUSMA kɔnɔ, dɔw nalen don olu ye chauffeur ye olu bɛ MINUSMA kɔnɔ, dɔw nalen don olu ye tigɛdɛgɛfeerela olu bɛ MINUSMA kɔnɔ, donc MINUSMA yɛrɛ kɔnɔ a ma dɔn fɔlɔ yɛrɛ nin ye sɔrɔdasi ye nin tɛ sɔrɔdasi ye nin ye policier ye nin tɛ policier o yɛrɛ dɔnlen tɛ fɔlɔ, sabarasirela, tailleur, menuisier, maçon, vendeur, surtout aux forces spéciales, olu bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka na ka kɛ force spéciale ye ani kɛlɛkɛminɛn, ni jamana kɔnɔden ma jɔrɔ na tiɲɛ yɛrɛ la jɔrɔ na, donc fo a ka sɛgɛsɛgɛ de k'a dɔn hali minnu yɛrɛ bɛ yen n'a sɛbɛnnen n'u ka passeport kan ko militaire olu yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni rebelle yɛrɛ recyclé tɛ. Mais Diri e bolo bi est-ce que ninnu min b'an bolo bi ni mercenaires ninnu e bolo bi n'a fɔra k'e ka kuma ninnu ka ko dɔw bɛ k'a fɔ k'u bila pour que ni Côte d'Ivoire bɛ bɛn, dɔw bɛ k'a fɔ non an k'olu bila, fo dɔw taara fɔ ko Gɛmu sɔrɔ ka mɔgɔw dɔn, Gɛmu sɔrɔ mananakan dama dama quoi, kɔnɔ sutomokan o de bɛ dɔw da, e ka yeta jumɛn ninnu ka minɛli la? Kadafi ye Bulgarie a y'u ka furakɛlikɛla dɔw minɛ k'u taara sida bana bila olu ka mɔgɔw la, Kadafi y'u minɛ k'u datugu, ni ɲɔgɔn mankan baden cira, Kadafi m'u bila m'u faga, a ye mun k'u laban dɔn a y'u kɛ monnaie d'échange de, wari tɛ dɛ, c'est à dire Libi mɔgɔw tun bɛ fɛn min na o waati Kadafi yɛrɛ bolo nin fɛn de bɛ Libi nafa, Kadafi y'u falen o de la quoi. A ye nan'o di yan mun ka nin di aw ma? N t'a dɔn ni hakili b'a la, Kadafi taara ka tente siri Élysée kɔnɔna la dɔgɔkun kelen, alors que o Faransi kɔnɔna na officiellement n'i taara visite officielle la Faransi tile 3 de don,
mais Kadhafi ye dɔgɔkun kelen kɛ k'a ka tente siri Champs-Élysées kɔnɔna la a ma deli ka kɛ fɔlɔ. France palais. France awɔ Sarkozy k'a kun bɛ min ka di Kadhafi a taara kɛ Paris parce que o waa don o de kun ka di Kadhafi ye. Kadhafi ye ninnu falen o de la donc ninnu ti u tɛ mɔgɔ fagataw tɛ mɔgɔ bugɔtaw tɛ mɔgɔ nanitaw tɛ ninnu bɛ c'est à dire moyen de don État bolo ka se k'ale MINUSMA gɛn. Mɔgɔ minnu minɛna tan moyen de don État bolo ka se ka MINUSMA gɛn. parce que a donna ka fɔ MINUSMA mɔgɔ tilen moyen de don Mali ni moyen de Mali bolo quoi ka Alassane da k'a siri fo ka taa fɔ ko min kɛra a tɛ se ka kuma Mali ko la bilen. parce que a tɛgɛ minɛna bɔrɔ kɔnɔ. a tɛgɛ taara bɔrɔ kɔnɔ quoi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'an sera nin niveau sugu la ni nin ko sugu ninnu kɛra a bɛ taa n'o hakili sugu ninnu de ye quoi a bɛ jateminɛ de fɛn jumɛn de bɛ jamana nafa sa an b'a kɛ ka o baara o minɛ de kɛ parce que bibi na a dɔnna sisan ninnu mɔgɔ 49 min minɛ o de kɛra sababuya k'a yira diɲɛ bɛɛ la fo Nations Unies n'a dɔnna bi ko MINUSMA ye business kɛla ye. ayi Mali ko kelen c'est à dire Mali bɛ ka Nations Unies qualité min ye diɲɛ kɔnɔ ka tila bani Nations Unies na nin kɛra sababu ye k'a yira Nations Unies na ko Mali bɛ se ka taa fɔ Nations Unies na bi bon ne ko MINUSMA mɔgɔw tɛ taa ni ka segin kɛ n ka jamana kan a ko a dɔn ta a bɔra ta bon zone ni fanaw ni namaratɔw ni fɛnw bɛɛ filɛ nin MINUSMA kɔnɔ a dalu filɛ ne bɛ se ka ninnu to n ka jamana kan u ka taa ni ka segin kɛ cogo di. Corona n'a faamu ye. MINUSMA ɲɛmɔgɔw tɛ se k'a fɔ k'u tɛ bilen dɛ parce que Mali ye mɔgɔ dɔw minɛ minnu bɛ MINUSMA ka bolo kan u yɛrɛ yurugu ni janfa ni fɛn yɔrɔ la donc ni Mali ko MINUSMA mɔgɔw tɛ taa yɔrɔ min na Nations Unies tɛ se ka kuma bilen parce que n'u ko b'u kuma dɔrɔn an b'a papier ta bɔ a ye nin ta k'a lajɛ. donc ko Ala de bɛ jamana in fɛ quoi. aw tɛ se ka taga Mali bɛ se k'a fɔ fana k'a fɔ ko bon vraiment nin contingent ninnu ka taa ka bɔ an ka jamana kan c'est à dire MINUSMA ko yɛrɛ an k'a jɔ fɔlɔ fo a ko ka ɲɛdɔn quoi Mali ye ɲininkali minnu kɛ Mali bɛ se k'a fɔ bon tant que ni nin ko ninnu ma ɲɛdɔn MINUSMA ko jɔra an ka jamana kan fɔlɔ o la n'o kɛra mun bɛ kɛ Égypte filɛ nin ye k'a ye sisan nɔ k'a fɔ ko ja MINUSMA ko ye business de même n'a sɔrɔ ni jamana ninnu caman na kalabancɛw ni fɛnw bɛ yen mais Égypte ka sɔrɔdasi 1000 dɔɔni de b'a kɔnɔna la olu ko k'u y'u ka activité bɛɛ suspend fɔlɔ nin kɛra sababuya ye même n'a sɔrɔ n'u bɛ fɛ ka ɲɛfɔcogo wɛrɛ ɲini a la. Égypte awɔ kɔnɔ fana t'a fɛ ka taa dɛ k'olu ka activité bɛɛ jɔ fɔlɔ a ko ye ma si dɔn donc olu bolo sisan cɛ olu mɛn'u yɛrɛ kan olu bolo c'est à dire an ka sɔrɔdasiw bɛ an bolo ko sɛbɛko don. c'est à dire ko a kɛra malo de ye quoi a kɛra malo de ye quoi jamana 50 ni dɔɔni min bɛ MINUSMA ka sɔrɔdasi bɛ a kɛra malo de ye quoi a jamana kelen kelen bɛ malo la parce que bɛɛ a ye tiɲɛ yɛrɛ la o de la depuis ko in kɛra fo sisan jamana 50 ni dɔɔni de bɛ MINUSMA kɔnɔna la i ye jamana joli ka communiqué kɛ ko ka ninnu bila. ne ma jamana foyi. i ye jamana jumɛn ka Mali condamné. non a tɛ. i ye jamana jumɛn k'a fɔ ko opération comment dire la ko rotation jɔra ko jamana jumɛn kumana. non a tɛ. u tɛ se ka kuma parce que u tɛgɛ taara bɔrɔ de kɔnɔ donc o jamana 50 o bɛɛ bɛ Mali ka jɔ kɔnɔ bi olu si tɛ se k'u firifiri Mali ka Mali jɔ ka Mali ɲɛ jɔ Mali la MINUSMA ko kuma na k'u bɛ kuma bilen donc nin ye poids ba de ye an bolo poids min ni an bɛ se ka exploiter sur le plan diplomatique ka MINUSMA ko k'a daga bɔ an da la ka Alassane yɛrɛ a yirala diɲɛ bɛɛ la bi ko Alassane bɛ ka min kɛ n'o ye Côte d'Ivoire a yirala diɲɛ bɛɛ la bi k'a fɔ ko président min don a bɛ sɔn k'a ka jamana sɔrɔdasiw ta ka t'u di société privée dɔ ma wa o société privée min kɛ sɔrɔdasiw na mɔgɔ t'a dɔn ko a bɛ sɔn k'a ka sɔrɔdasiw ta ka t'u bila jamana dɔ kan ye jamana min mɔgɔ wɛrɛ t'a dɔn u nana rebelles de dɛmɛ wa u nana terroristes de dɛmɛ mɔgɔ t'a dɔn n'a sɔrɔ bibi na parce que ne ye fɛn dɔ ye a ye ne jigila tigɛ dɔɔni o ye jumɛn parce que ne kun bolo farafinna c'est à dire Ivoire ka société civile kun sera niveau dɔ la k'a tɛmɛna nin kan quoi. Sidibe n'a kun fɔra ye ko Assimi de kun ye Mali sɔrɔdasi 50 ta ko ka taga kɛ ka Total kɔlɔsi Burkina. an tun bɛ bolo min na an tun bɛ boulevard kɛ tɛntɛntɛn mais o de kelen filɛ nin Ivoirien ka président fɛ au lieu que Ivoirien ko kɛlɛ de kɛ au lieu que Ivoirien ka président kɛlɛ munna i taara bɔ n'an ka denmisɛnninw ye ka t'u kɛ ka t'u bila nin manamana ko ninnu na papier ma sɔrɔ la foyi ma sɔrɔ la fo ka tila jamana fana tɔgɔ bi kun kan ka sɔrɔ Ivoirien bɛ ka marché de bi kun kan ka sɔrɔ marché de bɛ ka kɛ contrat rendu de kun kan ka ɲini Ivoirien kun kan ka taa société civile ani parti politique minnu kun bɛ olu kun kan ka bɔ ka marché de kɛ ka contrat ko Alassane ka contrat rendu k'u ye quoi a k'a ɲɛfɔ Alassane y'o de dɔn Alassane kɔnna joona a ka mɔgɔ minnu bɛ yen a ka communicateur minnu bɛ yen ka girin k'u bɔ a ye taa a y'u nani a y'u dɔgɔya parce que ni bɔ kɛra nin ko in kalama depuis olu dɔw bɛ yen olu fana sɔminen k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ni nin ko in taara ɲa malo b'a la i m'a ye a dɔw nana k'u jɔ k'u bolo fila ka maliyɛnw a ye yafa ma a ye pardon a don ta a bɔrɔ ta parce que o hakili la k'u bɛna mɔgɔ manipuler mais on va pas faire sans église. On a déjà compris. Oui. Maliens y'a femme. Maintenant, c'est aux Ivoiriens maintenant de demander compte à leur président. Parce que Djamana imagine. Non, mais comment est-ce qu'il peut utiliser plus de dizaines de militaires ivoiriens qui vont quitter la Côte d'Ivoire pour aller faire une mission soi-disant pour les Nations Unies et que les Nations Unies vont dire que ce n'est pas vrai.
Donc ça veut dire qu'ils étaient partis faire autre chose. Et qu'il a été découvert que ces militaires étaient des mercenaires aux mains d'une société privée. Mais s'il vous plaît, chers Ivoiriens, demandez compte à Alassane Dramane Ouattara. Au lieu qu'il y ait un black à Malion Kele. On est Malion de Kanga Faranyoronka. Oui. Aujourd'hui, c'est l'Afrique. Ça dit Ivoire est pratiquement. Si. Avec Ivoire sur la sou. Oui. Si. En même temps, il y a Djamana la Gouchi. Jusqu'à présent, il faut communiquer avec les phobies. À moi, c'est que dans le Djonyo, il faut y aller à Djamala. Oui. Et puis, alors, tu as communiqué avec nous, comme ça, comme je l'ai fait. Mali fait un peu communiquer avec nous, c'est que mais au Alassane Ouattara, au Sandele. Il faut communiquer avec Djamala. Malien do fana publié. Alassane Ouattara, Mali ka nonu bla Sandele. Malien do yo publié. Ni y'a communiqué daminena. Koko bla Sandele. Communiqué lavana. Ko bɔ ko kɔni ka di a ka di e y'a ka nin ko in ban badenya kɔnɔna na a ka ban nɔgɔya kɔnɔna la a ka fɔ ka bɔ k'a la ça veut dire quoi. Mais u bɛ Sandele de bila mais Sandele min ka dugumala la. c'est à dire communiqué ni ninnu ka. c'est à dire tapage de kun do quoi. c'est à dire Alassane min fɛ ka pisse min buru i b'a dɔn Ivoiriens kana bɔ ka manifester a kama quoi parce que ne ni ka jamana sérieux fɛn fɛn na je vous jure dans tout pays sérieux i b'i ɲɔgɔn kɛ dɔrɔn jamanadenw bɔ ka manifester de. Siga yɛrɛ t'a la. Siga t'a la quoi. Comment est-ce que bɛ se ka an ka sɔrɔdasiw utiliser ka t'u bila ka taga société privée dɔ ko olu taara société privée dɔ garder jamana wɛrɛ la. Il y a des gens qui n'y a que Jamana Siro Fena ou beau manifester contre là. À la rigueur, sinon vous pouvez pas démissionner. Parce que toi tu es un danger pour notre armée. Non, l'armée là. Et puis surtout, à Irala Kafoko, quand nous nous avons fait sur le quartier de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on a? Avec un mot de poche qu'on a. Mais j'ai vu un salaire quoi. Ah, mais ça a gêné autour de. Ah, un peu de sur la Simon Sara. Ah, nous formons la coca au colochi. Ah, mais insécurité là. Et Bassam m'a attaqué. Aw bɛ insécurité la microbe bɔ kan i m'a fɔ ma au lieu que ka aw sécuriser aw ka sɔrɔdasi minnu taara dɔ bɛ k'o ta ka t'o bila ka société privée dɔ garder ni wari min sarala a b'o kɛ a kun ni aw ma bɔ ka manifester o la aw bɛ mun kɛ. non tiɲɛ yɛrɛ la o b'a yira k'a fɔ aw t'a dɔn min bɛ kɛ. ne yɛrɛ de mɔgɔ ye k'a fɔ k'i bɛ taa heure kelen kɛ ka nin ɲɛfɔ ko mercenaires tɛ vraiment. jamana in ye kabako jamana ye dɛ. Mintiri e yɛrɛ bolo est-ce que nin tɛ occasion ye Mali bolo bi an ka se ka wuli ka jɔ kɛ pour que MINUSMA bɛ se ka gɛn cogo min na. Bon comme an kun ma sigi ka kɔrɔ an kun bɛ jɔli la siɲɛ kelen parce que waati dɔ fana kɛra la jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kun b'u miiri u ye occasion sɔrɔ ka MINUSMA lataga mana renouveler fɛ MINUSMA ma lata et puis o kɔfɛ u y'a ye kɔfɛ k'a fɔ ko MINUSMA ye janfa don u kan parce que mana yɛrɛ renouveler la an ye min kuma fɔ yan nɔ u taara parti min don a kɔnɔna la ko ka MINUSMA mɔgɔw tɔ ye ko yɔrɔ dɔ ka di u ka taa ka segin ko ka taga MINUSMA bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ droit de l'homme bon ni janfa sugu ninnu tun labɛnnen don parce que ni janfa sugu ninnu de tun b'a kɔnɔna la ni nin mercenaires ninnu tora yɔrɔ dɔ ka di u ka taa ye mɔgɔ b'o tiɲɛni da dɔn tiɲɛni dɔ tun don donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw filɛ nin ye kan c'est comme si da dɔ kun tugura u ɲɛ mais da dɔ yɛlɛla sisan jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bolo fɔlɔ yanni jamanadenw yɛrɛ tɛ dɛ jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bolo da dɔ yɛlɛla u ye pour que u ka se ka MINUSMA kuru k'a bila bɔrɔ kɔnɔ k'a da siri k'a fili ba joli ba ji la o ye kelen filanan ye da sɔrɔla jamanadenw yɛrɛ bolo parce que an fana ye alihamudulilayi an fana ye preuve jɔnjɔn caman sɔrɔ bi parce que depuis san joli joli an bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye ko MINUSMA mɔgɔw tɛ mɔgɔ ɲumanw ye k'u mana kɛlɛ banna tɛ wa n'u bɛ kɛlɛ tɛ ban bayangarakaw ni korokaw ni bangasikaw y'a fɔ n ye ka sɛgɛn ko ni MINUSMA avion panne olu kunna a ti mɛn u ka yɔrɔ bɛ attaquer Burkina sisan nɔ piste dɔ yera ye avion jigiyɔrɔ dɔ yera ye Burkina avion jigiyɔrɔ dɔ yera Burkina bɛ yɛrɛ kun t'a kalama autorité kun t'a kalama min lakodɔnnen tɛ avion bɛ jigin ka tɛmɛ ka taa an ma dalu sɔrɔ bi k'a fɔ ko MINUSMA premièrement business don an ye dalu sɔrɔ k'a fɔ MINUSMA ko mercenaires b'a kɔnɔ mercenaires dun ka baara ye tiɲɛni de ni wari di mercenaires k'a ka ko k'a b'a kɛ donc an ye dalu sɔrɔ bi k'a fɔ k'an ka kan minnu attaquera ko MINUSMA sen b'a la ko kɛlɛ minnu wula mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'u ma taga fulaw ni kɔrɔbɔrɔw bila ɲɔgɔn na u bɛ taa fulaw ni kadɔw bila ɲɔgɔn na an ye dalu sɔrɔ bi k'a fɔ ko mercenaires donna MINUSMA tɔgɔ la wa an ye dalu sɔrɔ k'a fɔ an bɛ se k'a fɔ k'olu sen b'a la dalu jɛlenw bɛ yen dalu jɛlenw sɔrɔ bi nin tɛ dalu jɛla mɔgɔ 49 min filɛ nin dalu bɛ tɛmɛ nin kan non dalu tɛ tɛmɛ mɔgɔ k'u nana SAS tɔgɔ la o contrat ma sɔrɔ k'u nana Allemagne ka contingent de o ma sɔrɔ ko NSA don o dalu fana ma sɔrɔ donc mercenaires don donc ni c'est à dire comment dire a tɔgɔ wele filɛ kɔnɔna la ni occasion ye anw bolo sini an sɔrɔ assemblée la QG la Yɛrɛwolo debout sur les remparts aw ni Yɛrɛwolo ya Dirisa mais an ma min faamu nin na nin kumakan bɛɛ lajɛlen kɛra diɲɛ kɔnɔ fo ka jamana diɲɛ bɛɛ bɛ ka kuma fɛn min kan mais an ka Mali politiciens ma communiquer kɛ o tɛ ka kuma foyi u bɛ mankunnen don Mali politiciens ka silence a bɛ se ka mun de expliquer bon an bɛ se k'a tila yɔrɔ damadɔni dɔw bɛ yen i n'a fɔ sema ye min fɔ waati min na ni MSA ni Gacha taar'u nɔfɛ k'u ka terroristes kɛlɛ ko ayi ko n'an bɛ Mali armée kɛlɛ an b'a la mais fɛn min ka terroristes kɛlɛ an t'a la ye politiciens dɔw bɛ yen
fɔn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka jo di Mali ɲɛmɔgɔw ma olu tɛ don o da fɛ. Opposition dɔw bɛ Mali kɔnɔ politique faamu cogo yɛrɛ de. C'est-à-dire n'an bɛ régime contre la fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ régime renforcer an t'an da don a la. Oui. Parce que n'an bɛ se ka lagosi de an b'a lagosi donc ni lagosili yɔrɔ tɛ yen an b'an sigi so an ka sira t'a la. Oui. Bon dɔw bɛ yen n'i ye walifɛn minɛ oui. k'i b'a défend hali n'a jo t'a la i bɛ kuma dɛ. Walifɛn ko minɛ awɔ i b'a fɛ ka mun de fɔ yan. Union européenne ka bɔli dɔ senfɛ yan nɔ u y'a fɔ ko u bɛna wari kɛ di mɔgɔ ma ko ka mɔgɔw former kunnafoni di sira kan France ministre des armées min taara Florent Parly a y'a fɔ ko u bɛna miliyari 1 ni kɔ euro wari la ko k'a don communication na parce que pour que ka se ka France tendance renverser France ka sebagaya sɔrɔ an kan. Anw kan bi o miliyari 1 o euro wari miliyari 1 wari ma d'an ma mais an bɛ position min na sisan ka cɛ a ma nɔgɔn dɛ. n'o euro wari miliyari 1 n'i y'a bɔ i b'a di dɔ de ma. I b'a di dɔ de ma. Jamakulu in dɔ fana b'o la olu y'o euro dɔ minɛ yen nɔ olu kɔni. olu bɛ ko fusugu. i ye euro minɛ kuma min kama i b'o kuma de kɛ o. olu mɔgɔw bɛ yen bon tiɲɛ yɛrɛ la dɔw bɛ yen olu ta ye siran ye. siran tɔgɔ di. olu sirannen don parce que a fɔra olu ye ko mɔgɔ tɛ se tubabu la tubabu t'i kɛlɛ ni tubabu ye ko k'i la i ta da Ala kan. o bɛ dɔw hakili la. voilà o bɛ dɔw hakili la halisa fo ka an bɛ sa u ti bɔ dɔw hakili la parce que olu kɔni hakili la kɔni cɛ CEDEAO ko kɛlɛ ninnu damadana ani Alasani ka kɛlɛ damadana ani France ka kɛlɛ damadana ani communauté an ka kɛlɛ damadana parce que olu yɛrɛ bɛ siran de olu danna ten olu b'o jitɔya n'a ye olu bɛ siran o mɔgɔw b'a la bon tiɲɛ yɛrɛ la dɔw bɛ yen o tɛ olu ta ye u t'a dɔn ye dɔw t'a dɔn parce que dɔw bɛ yen i b'a dɔn waati dɔ la mɔgɔ dɔw ma chance sɔrɔ ka bɔ milieu dɔ kɔnɔ je te jure min ka di i ye Mali yɛrɛ kɔnɔ milieu dɔw bɛ yen n'i lamɔn'a kɔnɔ ni Ala yɛrɛ ma ɲɛ i ma k'i ta ka t'i bila milieu wɛrɛ la i ka tiɲɛ yɛrɛ dɔn i t'i tiɲɛ dɔn fo ka taa fɔ k'i sara. Dibi o ye assimilé miliyɛni ye quoi wa assimilé miliyɛni bɛ yen olu tubabulamanin don depuis u fitinama u tubabulamanin don ka taa école la u tubabulamanin don ka bɔ école la u tubabulamanin bɛ baara ta donc u ɲɛ b'an bɛɛ fatɔlama de la quoi. olu ko bi kɛ i b'a fɔ olu ye cogo cogo olu t'a faamu parce que min b'olu kunna tant que ni olu ma chance sɔrɔ k'o bɔ kunna olu tɛ se ka faamu o mɔgɔw bɛ yen o mɔgɔ ninnu de bɛ se ka tubi don min na n'i sera k'u ɲɛ yɛlɛ n'u sera k'a faamu k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ninnu bɛ tan de olu b'a faamu donc o mɔgɔ damadɔni de bɛ jamana kɔnɔna la. mais Diri ne ma min faamuya nin ko in na ko daminɛ dɔw tun bɛ a fɔra waati min na k'a fɔ 49 soldats ivoiriens k'olu nana jamana aéroport la k'u bisigiya k'u tun b'a fɛ ka na ni tentative de déstabilisation coup d'état mercenaires don a waati la maliyɛn dɔw tun ka communication fanga tun ka bon kosɛbɛ ko in na u bɔra u ye kuma caman fɔ mercenaires tɛ MINUSMA mɔgɔw de don dɛ u libéré la dɛ u ma libéré dɛ mais depuis ko nana ka na kɛ affaire d'état sisan dɔrɔn olu tɛ ka kuma kan tuguni jamana marabagaw bɛ communiqué min kɛ u tɛ kuma o kan tuguni u da foyi t'a kɔ la tuguni quoi mun de la parce que waati dɔrɔn olu de tun bɛ ka Ala deli ko in ka kɛ nkalon yɛrɛ de a tun ka kɛ i n'a fɔ an tun binna ninnu kan quoi. a ne mot Olivier Saligado de tun bɛ ka sɛbɛn ka di mɔgɔ caman ma comme ale yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini sisan. min b'a sɛbɛn ka di ma n'o bɛ k'a yɛrɛ ɲini n'o y'a da de i bɛ mun fɔ et puis a ye moment donné ko in jɛra de quoi e bɛna fɔ k'e bɛna Ivoirien défend u yɛrɛ y'u da de e bɛna mɔgɔ min défend a yɛrɛ bɔra ka yafa deli ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a jɔ ta la e bɛna mun fɔ bilen. fili y'a sɔrɔ n ye wari minɛ o ye tiɲɛ mais o tɛ se ka wari kɛ ka fɛn bɛɛ wari tɛ fɛn bɛɛ kuma tigɛ dɛ n ye wari minɛ dɔrɔn n bɛ taa n da sago fɔ ten o fana tɛ ɲɛ dɛ f'a ka sɔrɔ i bɛ dalu dɔɔni de sɔrɔ parce que a mɔgɔ ninnu caman kumana waati min na o y'a sɔrɔ ko ma ɲɛdɔn kosɛbɛ o y'a sɔrɔ a ma kalaya Saligado yɛrɛ kɔ mais bi bi in na a ka kalan Saligado kɔ Nations Unies ko tiɲɛ tɛ MINUSMA yɛrɛ tilala k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ Allemagne ko tiɲɛ tɛ olu bɛna mun fɔ bilen kuma tɛ yen bilen donc u b'u da de o ye diyagoya ye mais a ye moment donné o de la i b'a dɔn mɔgɔ la fili ni kalabanciya tɛ kelen ni mɔgɔ filila n'a bɔra tiɲɛ kalama a b'a ka excuse présenter hali n'a ma excuse présenter a bɛ se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la kunun ne kun y'a kɛ nin ye nka nin de don hali n'i ma excuse présenter o ye filibaganci ye mais kalabanci ni o y'a dɔn k'a filila a bɛ taa nkalon wɛrɛ de ɲini kana tuguni pour que ka se k'a yɛrɛ sauver ale t'a dabila quoi oui i m'a faamu wa n'i ye kalabanci ye k'a da de bɛ se que fɔta de tɛ yen bilen donc an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi fɔta de tɛ yen bilen fɔta de tɛ yen bilen ni min ko k'i bɛ kuma fo n'i nana fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Mali autorité b'u jɔ fɛ o dɔrɔn comme olu dun bolo Mali autorité kan ka gɛn donc u t'o fɔ quoi voilà. Ndiri an bɛ ka se kuma kuncɛyɔrɔ la an ka ministre des affaires an ka ministre de la défense Sadio a bɔra ka interview dɔ kɛ sisan ni RT France kan t'a dɔn n'i y'a ka interview mais yala e bɛ se ka jigin kuma jumɛn de fɔ c'est à dire an ka armée yɛrɛ kan bi ministre ka intervention ye. D'abord n'an ka Sadio ka kuma dɔ bɛ yen
a bɛ faransi ministre des affaires étrangères dɔgɔkun in kɔnɔna la u tun bɛ Niger bɔra Niger kunun ou bien kunun sini u tun bɛ Côte d'Ivoire a ye kuma dɔ fɔ Sadio ka kuma in b'o jaabi quoi hali n'a sɔrɔ ni Sadio ka kuma n'a ma kɛ san Sadio ka kuma in b'o jaabi a ko journaliste y'a ɲininka bon u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko est-ce que k'u pɛrɛnnen don u ni Mali ka segin ka na ɲɔgɔn ma ka kow nɔgɔya ka bɛn ni fɛnw kɛ bon a ko sanction ma wuli journaliste k'a ma ko sanction wulila ko sanction économique ninnu fɛn ninnu wulila a ko halisa ko sanction tɔw bɛ yen k'o ma wuli i m'a faamu wa donc ko surtout ko fo Mali ka fede wuruti quoi n'o ye chronogramme ni fɛn ninnu ye ko tant que ni Mali ma na n'o ye ko olu ni Mali tɛna se ka ɲɔgɔn faamu journaliste k'a ma o kɛra ko tuma to kala ça veut dire a mɔgɔ layɛlɛ quoi faransi ministre des affaires étrangères t'a kalama ko fede wuruti bɛ yen a t'o kalama cale bere sar la diri donc ko ɲɔgɔn de a jɔn ala fɔ a ko in t'o ye koyi ko in min b'a dɔn ko Mali bɛ ka comportement min ta olu sɛgɛrɛ de ko in bɛɛ b'o de nɔfɛ quoi tant que n'o comportement ma falen quoi ko a ti bila quoi donc kuma kɔrɔ ye jumɛn tant que n'an ma sɔn faransi ka jɔnya ma tant que n'an ma sɔn faransi kan ka mara rébellion ti ban terrorisme ti ban attaque ti ban CEDEAO ti farana Alassane ti farana Bazoum ti farana a y'o de fɔ donc f'an ka segin n'u ka jɔnya la ni dun ye Sadio ka kuma jateminɛ Sadio ko il faut que faransi ɲɛmɔgɔw k'a dɔnya k'a fɔ ko waati min na jɔnya tile tun bɛ yen waati min na an tun bɛ colonisation na waati min na Mali b'u ka mara kɔnɔ waati min na u bɛna gɛrɛntɛ d'an fa n'an baw kan ani an mɔgɔw kan ko hakilila su minnu tun bɛ yen o waati ninnu na ani miiriya cogo minnu tun bɛ yen ko fo k'u k'a dɔn k'a fɔ k'o tɛmɛna u tɛ ɲɛ bilen quoi wa k'u k'a dɔn fana k'a fɔ ko anw bɛ yɔrɔ min na sisan an ni bɛɛ bɛ se ka jɛ o jɛ kɔnɔna la anw b'an ta sɔrɔ i b'i ta sɔrɔ wa bɛɛ k'a dɔn fana k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi ko e de bɛna Mali ta k'i bɛ n'i jɔ k'a fɔ ko a ye don nin sira fɛ a ye bɔ nin sira fɛ k'o banna Sadio ko tan donc n'i y'a kuma ta a bɛ muso in ka kuma jaabi o kɔrɔ de ye bon ni a ye sa ye an mago t'aw la tuguni quoi i m'a faamu maintenant i ye armée fɔ o de la n k'i ma ko waati dɔ la n bɛ to k'a f'i ye ko n'i ye opération sugu dɔw ye a bɛ fɛn dɔw de tɔgɔmasira yira ni attaque misɛnnin cayalen a b'a yɛrɛ k'a fɔ ko attaque ba fanga tɛ yen c'est vrai i m'a faamu parce que attaque ba de bɛ victime caman kɛ o de b'a yɛrɛ ko fanga ba b'i la mais attaque misɛnnin kɔrɔ de ko moyen ba t'i ye ka attaque ba kɛ donc i b'a jateminɛ sisan nɔ de yɔrɔ min ka fɛgɛ parce que c'est vrai aussi i b'a sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ sisan nɔ poste dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ gendarme 2 bɛ yen poste dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ gendarme 3 bɛ yen poste dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ cayalen bɛ 5 6 ye o postes bɛ yen hali o fana i b'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn falen quoi i m'a faamu ani poste de contrôle ninnu i b'a sɔrɔ douaniers bɛ yen policiers bɛ yen ninnu bɛ yen u b'u ka baara la o yɔrɔ ninnu attaque fɛn bɛ ka kɛ kɔsa na a bɛɛ y'o de ye quoi i m'a faamu o de la yanni an ka kuma armée kan an b'a ɲini éléments fɛ c'est à dire vigilance c'est-à-dire bɛɛ k'i hakili to yɛrɛ la nin waati na quoi surtout n'aw ka dɔgɔ yɔrɔ yɔrɔ aw k'a bila kunna k'a fɔ k'aw de cible préféré privilégié bi sɔrɔdasi ka dɔgɔ yɔrɔ la gendarme ka dɔgɔ yɔrɔ la policiers ka dɔgɔ poste la bi u k'a bila kunna k'a fɔ ko u bɛ se ka attaquer à tout moment donné donc olu de fɔlɔ kan ka kɛ olu de sécurité garantie fɔlɔ ye quoi k'u hakili to yɛrɛ la mɔgɔ kana se k'u surprendre pour que ka don u kan quoi parce que an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi o bali man nɔgɔn quoi parce que Amérique min ye première puissance du monde mɔgɔ ni marifa bɛ taga don Amérique ka don ka ekɔliden 14 faga ka tila k'i yɛrɛ filmer faransi a bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ donc o attaque sugu minnu bɛ yen nɔ olu de kɛlɛli ka gɛlɛn kosɛbɛ et puis a ban man di jamana kɔnɔ a bɛ se ka ban ni min ye o ye d'abord mɔgɔ bɛ yɔrɔ minnu na fɛɛrɛ ka sɔrɔ olu ka se ka u yɛrɛ ka vigilance ka o kɛ ani jamana ka se ka moyen dɔ sɔrɔ moyen min b'a to peut-être ni mɔgɔ bɛ se ka yeli kɛ yɔrɔ jan fɛ ka sɔrɔ mɔgɔ mana ani ka dɔ fara contrôle barika kan parce que hali min kɛra zantigi la an ye kunnafoniya dɔ sɔrɔ la ko tiɲɛnikɛla ninnu ye nana fɔlɔ ka na u ka mobili garé ka kɛ n'a fɔ n'u ka mobili tiɲɛna donc ka sɔrɔ ka yɔrɔ jateminɛ fɔlɔ ensuite ka taa ka tila ka segin ka na attaque kɛ i m'a faamu donc o la o bɛ se o b'a yira na k'a fɔ ko peut-être ni vigilance barika kun bonyana a kun bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la quoi i m'a faamu sɔrɔdasiw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la bi ni mɔgɔ nana jɔ ni mobili y'aw kɛrɛfɛ ou bien ni marifa y'aw kɛrɛfɛ n'a tɛmɛna 2 minutes kan a kan ka sɛgɛsɛgɛ i m'a faamu donc n'o système ninnu ni fɛn ninnu taara peut-être o bɛ se ka dɔ bɔ insécurité la sinon armée bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi vraiment a jateminɛ kɛ depuis waati jumɛn fo bi i ɲɛ b'an ka camp tɔgɔw la i ɲɛ b'an ka base tɔgɔ la kɛlɛkɛdenw bɛ kɛlɛ la u bɛ offensive fana na i ɲɛ b'olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la mais ni attaque misɛnnin ninnu o b'a yira k'a fɔ attaque belebeleba ma nɔgɔ mɔgɔ ninnu ma mɔgɔ ninnu n'u ye attaque dabila diɲɛ don o don o b'a yira la k'a fɔ k'u tununa olu tɛna sɔn a ma k'a fɔ k'u tununa et puis tant que faransi bɛ yen olu dɛmɛbagaw
tant que français be o attaque mission u b'olu continuer quoi il m'a fait donc c'est à nous maintenant ka baara kɛ pour que ka se ka o fɛn ninnu ka caman bɔ a la d'accord i ko sini ko aw ka kije la mun de bɛ sini assemblée be yɛrɛwolo début sur les remparts i ka kuma kuncɛ kuma an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ parce que n'i y'a ye aw ye mɔgɔw wele wagati o wagati faso ko kuma de bɛ yen assemblée be wa a bɛ MINUSMA de kan sini an b'a fɔ ko ni seli tɛmɛna a bɛ gɛlɛya awɔ mɔgɔw tun b'a faamu a y'a sɔrɔ jamana in ka basigi la diri mɔgɔw tun b'a a faamu kana kɛ sababu ye ka jamana a kana ɲagami tuguni dɛ ka ɲagami cogo di seli tɛmɛna MINUSMA ka rotation ma jɔ wa awɔ mais u bɛ jɔrɔ ka bɔ ni fɛn fɔra ko mɔgɔw bɛ kuma fɔ ni code de ka di aw ma mais souvent ni kuma fɔra dɔrɔn i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ t'u to kuma kan u ti a bɔ ɲɔgɔn na k'a lajɛ quoi a ma f'i ye ko ni seli tɛmɛna a bɛ kalaya wa awɔ aw y'a fɔ seli tɛmɛna dɔw ma minɛ aéroport la dɔw minɛ na seli tɛmɛna rotation ma jɔ wa o jɔra seli tɛmɛna Allemand ma empêché ka taa o kɛra an ka taga ban ko kuma bɛ fɔ ten a bɛ kɛ mɔgɔ ko a sɔrɔ souvent ni kuma fɔra dɔrɔn mɔgɔ kɔrɔ o de la an y'a fɔ ko yɛrɛwolo début sur le rempart on sonne à gauche et on frappe à droite non y'a ka kuma ye minɛ i m'a faamu wa n'an ko an ka taa to ka taa ɲini kɔfɛ quoi non kɔrɔ an bɛna gosili kɛ donc o de la an y'a fɔ ko ni seli tɛmɛna k'a bɛna kalaya mɔgɔ caman bɔra ka kuma caman fɔ u y'u bali ka manifester u n'u bali ka manifester alors que u t'a dɔn an ye kuma in fɔ ni esprit min ye u t'a dɔn labɛn min tun bɛ yen u t'a dɔn baara min caman tun t'a dɔn baara min ni fɛn min bɛ yen nɔ quoi mais ni Ala sɔnna ma u bɛna bɔ a kalama min bɛ sen na o fitinin c'est à dire MINUSMA yɛrɛ sanama fɛɛrɛ de bɛ ka kɛ ka minɛnw lasiri quoi k'u lasiri ka minɛnw siri quoi o ka minɛnw ni dugu i bɛna taa dugu la minɛnw tɛ siri awɔ ni bɛna segin ka taa so awɔ fɛɛrɛ de bɛ ka kɛ sa ka MINUSMA ka minɛnw siri quoi pour que u bɛ taa so Diri ka kuma kuncɛ kuma kuma an b'i fo kosɛbɛ ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ jamana in ye an fari kana faga peut-être waati dɔ la fɛn dɔ bɛ se ka a bɛ se ka mɔgɔ jasira a bɛ se ka mɔgɔ jatigɛ ça c'est vrai la peur est naturelle mais an kana sɔn o k'an bɔ an tɔgɔya la quoi parce que ani minnu bɛ ɲɔgɔn na o mɔgɔ bɛ an ka siran dɔrɔn de la n'an siranna mɔgɔ n'i siranna waati min na i ka fɛgɛ o waati quoi i bɛ faiblesse kɔnɔna la wala a tigi bɛ se ka fɛn caman k'i la an kana siran ani mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na u tɛ se an na mais u fɛrɛ bɛ se ka bonya ni an ye mais min bɛ dɔ fara a kan an ka fɛrɛ dɔgɔya kan o ye siran ye mɔgɔ min bɛ siran a tɛ fɛrɛ ɲuman sɔrɔ ka bɔ non ale tɛ donc ni ja ka gɛlɛn de i bɛ fɛrɛ caman sɔrɔ donc an kana siran an k'an ja gɛlɛya k'a dɔn k'a fɔ min na nin ye u bɛɛ siranna déjà olu yɛrɛ de bɛ ka fɛrɛ ɲini sisan nɔ quoi u bɛna yafa ɲini u bɛna segin u kɔfɛ cogo min na donc o t'an siran waati ye bɛɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma et puis Sidibe jamana ɲɛmɔgɔ c'est à dire u ka mɔgɔw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na Sidibe waati min na n'i bɛ fanga la waati min na ni kow bɛ ka ɲɛ bamananw b'a fɔ cogo di bamanankan na ko ni fɛn jara ko ni sunbala jara ko ɲinɛ bɛ kɛ nɛrɛ kɔ u k'u hakili to yɔrɔ dɔ la kuma in tɛ anw ye dɛ kuma in tɛ anw ye dɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ waati dɔw la senkɔrɔla bɛ to ka fɛɛrɛ kɛ mɔgɔ damadɔ bɛ yen min misaliya ta ye kira ale salatu wa salam makan dayɛlɛ la dɔw y'a faamu k'a fɔ k'olu ni kira tɛ ɲɛ yɔrɔ kelen parce que min b'u kɔnɔ u tɛ se ka dogo quoi olu ye makan bila olu bolila olu taara fan wɛrɛ fɛ olu taara don mɔgɔ wɛrɛw kan ye Persiw ni Byzantins ni Romains ni fɛnw kan ye k'u kana kira kɛlɛ olu taara don olu kan u commencera ka na o kɛlɛw kɛra dɔw bɛ yen olu y'a ye k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi an kumakan tɛ se ka fɛn falen nin na an ka boli tɛ fɛn falen nin na an ka foyi tɛ fɛn falen nin na wa taa yɔrɔ t'an bolo olu sɔnna ka to makan ye k'u dadi mais a b'u kɔnɔ don o don n'u ye se sɔrɔ n'u ye opportunité sɔrɔ don o don b'u ta sara olu de sera ka silamɛya tiɲɛ i bɛ tiɲɛni fɛn fɛn silamɛya kɔnɔ olu de y'a bɛɛ kɛ olu de taara don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ye mun ka an dɔ ye voilà mɔgɔ caman bɛ yen nɔ bi u y'a faamu k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la y a rien à faire u y'u dadi n'u fɛrɛla waati o waati u bɛ bɔ ka kuma u bɛ tiɲɛni kɛ et puis n'u fɛrɛla waati o waati ka se k'an lasunɔgɔ Sidibe a dɔ b'a kɛ n'a fɔ a y'i dɔ ye k'a sɔrɔ min b'a kɔnɔ a man ɲi jamana ɲɛmɔgɔ k'u hakili to yɔrɔ in na kuma b'o yɔrɔ yɛrɛ nɔfɛ d'accord merci beaucoup Dirisa n b'i fɔ k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye yɛrɛwolo debout sur les remparts u nalen don ka fasoden bɛɛ lajɛlen wele u ka kije la sini kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛw dabaliw bɛ se ka sigi sen kan tɔgɔ min na min ye MINUSMA bɛ se ka gɛn tɔgɔya min na n kɔni kɛ yɛrɛ b'a fɔ aw ye ni Ala sɔnna sini n yɛrɛ n'a ye kana kan k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ne tun bɛ an bolo bi ka a di aw ma Ala ka an bɛɛ sigi ɲɔgɔn na wɛrɛ ma Dirisa Mɛmɛnta an b'i yɛrɛ fɔ ka sabu kɛ ni an mago ser'i ma waati o waati bɛ fɛn fɛn na i b'a bɛɛ lajɛlen bila ka na an ka wele jaabi merci beaucoup Ala ka an bɛɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ ma.
Maliden cɛ ani muso Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan anw minnu haminanko ye so ɲuman jɔli entreprise dagabanaw fo ka taa se usine de production ma ni ye tare ka di aw bɛɛ lajɛlen kilo kan awɔ établissement Baptiste ko k'a fɔ ye ko aw mago bɛ jɔ tiyo la sojɔw robinew château d'eau fo ka taa se usine de production de produits alimentaires ma i n'a fɔ jus fo ka taa se nɔnɔw ma ko aw kana jɔrɔ tuguni sabula olu nalen don n'u ka tiyo Flogar CPVC ye min bɛna aw nimisi wasa kosɛbɛ ko ni fɛn ɲɛna a sinaw bɛ caya awɔ o ye kuma kɔrɔ ye nka tiɲɛ kura tɛ sabula an ka tiyo ninnu ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada wa sanga ɲɔgɔnnama foyi t'a la sabula i mana an ka tiyo ta k'a lajɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko lakikaw don wa dafara caman de bɛ ani tiyo tɔw cɛ ni an ka tiyo ta i b'a sɔrɔ tɛrɛn bilemani fila b'a la ka sɛgɛ kunkolo walima sɛgɛ nun kɛ a la. O tɛmɛnen kɔ ala kan'a kɛ n'i ka entreprise walima i ka so jenina i b'a ye tiyo tɔw olu bɛ yele nka an ka tiyo a bɛ fin dɔrɔn de o yɛrɛ kɛnɛmana dɔrɔn fɛ o fɛnɛ tɛmɛnen kɔ ni tiyo tɔw mɛnna dugukolo jukɔrɔ i b'a ye a bɛ sɔgɔ walima a bɛ pɛrɛn an ka tiyo o tɛ olu si kɛ o ye danfara dɔ ye hakili sigi kuma la fɛnɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin tiyo bɛ dilan Ameriki de a bɔra Ameriki jamana kan olu ye yamaruya di Marok jamana ma k'olu ka dilan Marok jamana olu de bɛ Mali fourni nin tiyo in na wa fɛnɛ représentant kelen pewu de b'a la Mali kɔnɔ n'ale ye Tayiru Tamadu ye Tayiru Tamadu ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Amdalaye Asseyi kɔnɔna ma Fédération malienne du football kɛrɛfɛ non loin de la Fondation pour l'enfance n'aw mago bɛ kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛw la k'aw to aw sigiyɔrɔ la aw bɛ se ka ni nɛgɛjuru sira ninnu wele 66 73 01 55 walima 74 10 80 02 walima tuguni 62 36 36 83. Supermarché Abiba Market. Supermarché Abiba Market mawte yoro dugulina. Olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamakɔrɔ cité UNICEF ma. Fɛn min u ni des enfants yɛrɛ man jan ɲɔgɔn na. Station Total kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi. N'i ko Supermarché Abiba Market, a fɔ an mago bɛ se magoɲɛminɛn misɛnnin fɛn fɛn ma, nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. U ko an musolakaw ka lafiya, ko o de ye olu ka laɲini ye. O de hukumu kɔnɔna na sa, sogo la sagonin kɛrɛnkɛrɛnnen ɲuman o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. Ka san dɔrɔn ka taa kɛ daga la. Fɛn min ye u nana an lafiya tobili minɛn ko o fɛnɛ ta fanfɛla la dumunimina ɲumanw nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mɔnikuru lasagolen fo ka taa se magɔrɔniw ma o ni malo kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la wa ko i ye so furan ko ka jɔsi ko kasagɛlɛnin b'i ka so kɔnɔna na ayi o banna Supermarché Abiba Market mɔgɔw fɛ yen nɔ fɛn min ye kasadiyalan ɲuman deodorant dumanw ye ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni sokɔnɔnaw kama fɛn min ye fauteuils bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ bɛ a la o b'u fɛ yen nɔ ka hadamaden yɛrɛ fɛnɛ kasadiya a fɔ Supermarché Abiba Market mɔgɔw fɛ yen o ma dɔn o fɛnɛ dɔrɔn ma dɛ fɛn min ye minfɛn sanumanw ye u bɛ u fɛ yen nɔ minijiw b'o la fo ka taa se boisson énergétique ani an ka sukiriju dumanw ma nɔnɔkɛnɛw b'u fɛ yen nɔnɔkumu sukoromaw bɛɛ lajɛlen de bɛ u ka yɔrɔ la. N'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka nɛgɛjuru banban ka Supermarché Abiba Market maaw lasɔrɔ i bɛ weleli kɛ 78 68 17 68. Supermarché Abiba Market an lafiyara. Gadan, ni ko gadan o bɛ tali kɛ produit la i n'a fɔ café gadan, nɔnɔmugu gadan, citron gadan fo ka taa se thé gadan ma ale ni lɔgɔti gadan. Ninnu ye produit ye minnu bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Société Dramera et Frères maaw fɛ. Ni mɔgɔ min mago bɛ nin produit ninnu na i bɛ se k'i senfa biribiri ka se boutique la mun tɔgɔ ye ko boutique 711 711 ale carilen don Bamako fantan ani naani bɛɛ lajɛlen de la ni o fana ye Société Dramera et Frères maaw ka boutiquew ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ Alde Bamako kɔnɔna na ni e b'a fɛ ka i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 76 14 19 19.
711D sɛbɛnnikɔrɔkaw ale ni lafiyabugukaw aw bɛ se ka aw senfa bidibidi ka se jikɔrɔ ni fɛn min ye 20 mètres yɛrɛ o kɛrɛfɛla ye coye ni ani restaurant Cibi Centers man jan ɲɔgɔn na walima n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka wele i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ta mun bɛ tali kɛ 76 72 19 19 Kalabankorokaw fo ka taa se Kabalakaw ma aw bɛ se ka aw senfa bidibidi ka se Cɛbani fɛn min ye lycée Demba Kanda Keita o kɛrɛfɛla yɛrɛ la coye wala n'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 74 62 19 19 o tɛ a bannen Banangabugukaw aw fana bɛ se ka 711 maaw lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 79 91 19 19 ni Banangabugu ta ni o bɛ lycée Ibrahim Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi o ma dan produit gɛdɛni dɔrɔn fɛnɛ ma fɛn min ye produit wɛrɛ caman ye o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mun bɛ tali kɛ malobɔrɔw fo ka taa se nɔnɔmugu bɔrɔw la jus kɛrɛnkɛrɛnnen ɲumanw o bɛ u ka yɔrɔ la ale ni boisson dumanw fo ka taa se savonw ma deodorant ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni mɔgɔninfin yɛrɛ kasa jago duman nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la fɛn min ye mayonnaise petit matin o bɛ yen fo ka taa se moutarde dumanw ma ale ni petit pois nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la ka wasa sɔrɔ dumuniko ta fanfɛla fɛ a fɔ ko société Dramera et frères lafiya bulonba Al umra be silamɛw kunnafoni k'a be duguta kɛrɛnkɛrɛnni min labɛn san 2022 umra ogumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw bi senna hinjikɛla minnu b'a fɛ ka taa umra la ɲina sunkalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avril kalo tile 4 ka taa bila a tile 18 na san 2022 ko o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 280 na minnu b'a fɛ ka taa sunkalo dɔgɔkun labanw na n'o b'a daminɛ avril kalo tile 17 ka taa bila mai kalo tile 2 la san 2022 o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 120 na Al umra b'a da silamɛw kulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw bi senna halisa minnu b'a fɛ ka taa rajaba kalo o dɔgɔkun labanw duguta la ni o yɛrɛ bolodalen do ka bɛn février kalo tile 22 san 2022 ma Al umra be silamɛw fo minnu ye danaya da u kan wa a bi weleweleda kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka duwawu kɛ u ka taa ni ka segin ɲuman na Saudiya jamana kan ka fara o bɛɛ lajɛlen kan Al umra ye cakɛda ye min be biyew feere minnu be dugutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni kelenna dugutalaw ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la ani kɔnpanyi caaman de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔngɔ nɔgɔman na ka fara o kan an be visa di Dubai tagalaw ma ka assurance labila dugutalaw ye bolimafɛnw ale ni fɛn caaman wɛrɛ an ka musaka sarasiraw ye Orange Money MoneyGram Ria ale ni Western Union Al umra sigiyɔrɔ bɛnnen do immeuble Fatoumata Soumaré ma rue Baba Jara porte 460 ka ɲɛsin immeuble Jige 3 ma nɛgɛjuru siraw 20 24 34 78 20 22 24 74 walima 64 28 28 15 64 78 88 68 68 76 51 juru walima 76 15 37 84 an ka email alomrabas@yahoo.fr an ka bɔlɔlɔ sira http://alomra.com